एब्री 5 पर्वर 7, 8, 9 मु पढ़ दउछि जे ताहाको मृत्युरो रक्षा करिया को समर्थ ताहाको निकटरे से अपना पार्थिव जीवन रे थिबा समय रे प्रबल आर्तनाद और अश्रु सहकारे प्रार्थना और विनती उत्सर्ग करथिले आ उत्तर स्वरूपे आशंकार रक्षा पाइथिले। पुत्र हेले हैं दुख भोग द्वारा आज्ञाबहता शिक्षा कले पुणी सिद्ध होई निज आज्ञाकारी मान प्रति अनंत परित्राण र कारण स्वरूप हेले। एठु आमे केतोटी विषय मूल्यवान विषय माने ईश्वर को वाक्य देखा को पारुचु। प्रथम होची से होचंती ईश्वर को पुत्र 8 पदरे लिखाई ऑर्डिनरी लोक नुहंती। आमर समस्त जानिथिबा जो मानकर गाँ गहली रहिबार अभिज्ञता अछि केबे केबे मूसा तार से जंगल बा बुदामूलू बाहरी किरी घर भितर पशि जाए आ विशेषतः तार खाद्य पाई से खोजी बुलू थाए से विशेषतः जाकि रंधा घर भितर पशि जाए जदि कहीं देखे ताको सांगे सांगे कौन हुए ना समस्त को डाक पकाए किए हाथ में करछुली धरची तो किए खड़िका झाड़ू धरची किए फुल झाड़ू धरची तो किए चटी धरची किए बाड़ी धरची तो किए ठेंगा धरची किए इटा धरची गला 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 पशिगला चलीगला यही पार्टीता चली थाए से मूसा एपटू सेपटू पशि पशि से पुणी क्रूर किना बाहरी पड़ो एम जमी धरी सेम धरी मूसा चलीगला। एटा कहवा उद्देश्य होची जेतेବେଳେ आपण माने देखिबे यीशु को पछरे यहूदी माने पत्थर धरिके बुलुथिले मारदबा केते डिसेंट प्रभु यीशु तांका संगे डील करिसंती। मते जेते थर मो पढ़े मते खुशी लगे। ओके जदि से सब पढ़िबा हमर आज टॉपिक को आसपरिबानी मु खाली कहि दउची गोटे समय एमिति हला यीशु समान के पाखरे प्रकाश्ୟରେ आउ गमनागमन करि पारलेनी से गोटे जर्दन सेपारिस्थ गोटे जगार से शिष्य मान सहित रही से जगार रहिबा समय रे एबे ए जो तांकर घर अति प्रिय घर दी भौणी आ गोटे भाई लाजार देह असुस्थ होइछि आउ से मरि जाइछि। एमानक समय कौनसी फ्लाइट नथिला द्रुतगामी ट्रेन नथिला बस नथिला टैक्सी नथिला किछि नथिला तेणु कौन सी लोक को पठाई से जर्दन सेपारिस्थ जगारू यीशु को खबर दवा पाए यीशु शुणिले पुणी रहीगले तापरे पुणी से बाहरी चंती जेते बाहर के आसी पहुंची चंती से भौणी मान भीतर जड़े कहूँ आपण आसी जो जीवंत होइकी मो भाईटी थिला से होता कि मरीगला पर आपण आसिला कौनटा हम से सब से कहनी कि तार जो कथा गुड़ा कर जो जना पड़ा मरला लोक को आपण बा कौन करें आपण सीना जीवंत लोक उठाऊले बसौले सुस्थ करुले जहाँ जहाँ कि करता जीवंत लोक तो मरीगला ये हूँ आम माइंड सेट किंतु आपण देखिए ठीक तार ऊपर पद माने तार प्रीवियस चैप्टर रे पत्थर धरिकी बुलुंट जीशु पाख स्ट्रेट जाऊँ पचारुंट अरे बाबू ये जो पत्थरटा धरचु काहे को ना आपन मारे कहीं मारिबो मु तो केते उत्तम कर्म करिछि कोठा पे तू मारिबो उत्तम कर्म पाई कोठ पे तू मारिबो ना 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 से मनुष्य है कि तमे कहीं ईश्वर को पुत्र बोलिका कहूच मो ये सब कहबार उद्देश्य होची एब्री 5:8 पुत्र हेले हैं दुख भोग द्वारा आज्ञाबहता शिक्षा कले। यही सब विषाक्त विषय मुंड भितर यहूदी मान को किए प्रवेश करते फारूसी सादिकी और टीचर्स ऑफ लॉ जो माने आईन विशेषज्ञ से करते जे लोक एक्चुअली ईश्वर को पुत्र नुहे खाली मिछ मिछटारे से कहे भीतर किए थिले पाउल
ପାଉଲ ବି ଦିନା କେତେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲିକା। ଏବେ ସେ ପାଉଲ ଏଭ୍ରିକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏଭ୍ରି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ପାଇପାରିବେ ଏଭ୍ରି 5:8 ପଦରେ, ପୁତ୍ର ହେଲେ ହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କନଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି he was the son of God, he was not ordinary person। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରିତ୍ରରୁ, ସେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ସେ 8 ପଦରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁତ୍ର ହେଲେ ହେଁ, ପୁତ୍ର ହେଲେ ହେଁ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞାବହତା ଶିକ୍ଷା କଲେ। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କଣ ଦରକାର ଥିଲା? Come unto me and I will କଣ? ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୁହ ମୋର ଭାର, ମୋହର ଜୁଆଳି ସହଜ, ମୋର ଭାର ଉଶ୍ୱାସ, ଆଉ ତୁମାନେ ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ୱାସ ତମେ ପାଇବ। ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ, ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କର, ସେ ପୁଣି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିକିରି ଆଜ୍ଞାବହତା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ। କୋଉଠି ଅଛି ବାଇବଲରେ ସେ ଆଜ୍ଞାବହତା ପାଇଁକା ପୁରସ୍କୃତ ହେଲେ, ପୁଣି ସେଇ ବିଷୟ ଉପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆମେ ଦେଖିବା ମାଥ୍ୟୁ 26 ପର୍ବ 37 ମୁଁ ପଢୁଛି। ଆଉ ସେ ପିତର ଜେବଦୀଙ୍କ 2 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ଶୋକାକୁଳ ଓ ବ୍ୟଥିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋହର ପ୍ରାଣ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋକାକୁଳ ହୋଉଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋକାକୁଳ ହେଉଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ ସେଇ ବିଷୟ ଏଭ୍ରି 5 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଆପଣ ପାଇବେ, ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ, ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଆପଣା ପାର୍ଥିବ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଓ ଅଶ୍ରୁ ସହକାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିନତି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଉତ୍ତର ସ୍ୱରୂପେ ଆଶଙ୍କାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ। ମାଥ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି 26 ପର୍ବର 38ରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋହର ପ୍ରାଣ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବା ପରି, ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, ଗେତ୍ସେମନି ବଗିଚାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବା ପରି, ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍, ଅତ୍ୟନ୍ତ, ଟିକେ ନାହିଁ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ, ଯାହାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋକାକୁଳ ହେଉଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ମାଥ୍ୟୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଶିଷ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାଉଲ ନଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛୁ। ପାଉଲଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଡ କଲେ ପଛରେ, କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପାର୍ଥିବ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ, ଅଶ୍ରୁ ସହକାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିନତି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜି ଯଦି ମୋର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ ଶିଖିବାର ଅଛି, ସେଟା ହଉଛି ଏଇ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶିକ୍ଷା, ଆଜ୍ଞାବହତା। ସେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତମ କଥା ସବୁ ମାନିଲି, ଅଭିକା ମାନିପାରିବିନି, ଏଇ ୱାର୍ଡ ସେ ପାଟିରୁ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଆଜ୍ଞାବହତା ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଶୋକାକୁଳ ହଉଛି ବୋଲିକା, କିନ୍ତୁ କହୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏତିକି ହେଲା ଯଥେଷ୍ଟ, ମତେ ଆଉ ନାହିଁ, ଆଉ କାହାକୁ ଯଦି ବାଛୁଛ ବାଛ ନା। ପୁଣି ଅଳ୍ପ ଦୂର ଆଗକୁ ଯାଇ ଉବୁଡ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ କହିଲେ, ହେ ମୋହର ପିତା, ଯଦି ହୋଇପାରେ ତେବେ ଏହି ପାନ ପାତ୍ର ମୋ ଠାରୁ ଦୂର ହେଉ, ତଥାପି ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। କେତେ ବିୟୁଟିଫୁଲ ୱାର୍ଡିଂ। ତାଙ୍କର ମନର କଥାଟା ସେ କହି ଦଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ? କିଏ କହିପାରିବେ? ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ,
ଫିଲିପିଓ ତାର 2 ପର୍ବର 7, 8, 9। ଫିଲିପ 2 ପର୍ବର 7, 8, 9। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ୍ୟ ହେଲେ ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କରି, ଦାସ ରୂପ ବି ଧାରଣ କଲେ, ପାଦ ବି ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କଲେ, ଗାମୁଛାରେ ବି ପୋଛିଲେ, ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆପଣାକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟଟା ଏଟାରେ ଆମର ଓଡିଆରେ ତର୍ଜମା ଏରକମ ଭାବରେ ହେଇଛି। ଇଂରାଜୀରେ ତ ବହୁତ ଭର୍ସନ ବାହାରୁଛି, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଭର୍ସନ ଟା ମତେ ବହୁତ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡିଭିନିଟିଟା ଥିଲା ସେଥିରୁ ସେ ନିଜକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ନା, କାହିଁ ଗେତ୍ସେମନେ ବଗିଚାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣଟା ମୃତ୍ୟୁ ପରିକା ଶୋକାକୁଳ ହେଲା? ଯେ ସେତେବେଳେ ସେ ଡିଭିନିଟିରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲେ। ଆମ ପରୀକ୍ଷା, ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଜଷ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ, ତାର ଇମୋସନ, ତାର କାପାସିଟି ଅଫ ବିୟରିଂ, ତାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଇମୋସନ ସବୁ ଗୁଡାକ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ପରି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖରେ ଥିଲା। ବାକ୍ୟ କହୁଛି, ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କୃଷିୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ଆପଣାକୁ ଅବନତ କଲେ, ନଇଁ ପଡିଲେ, ନମ୍ର ହେଲେ, ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ରାଜି। ଏହି କାରଣରୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଅତିଶୟ ଉନ୍ନତ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ନାମ ଅପେକ୍ଷା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ନାମ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିଲୁ, ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରି ତାଙ୍କର ମନ ଶୋକାକୁଳ ହଉଥିଲା, ଆଉ ଫିଲିପ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ। ସେ ଶୂନ୍ୟଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ଡିଭିନିଟିରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ବେଶ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ ବିଷୟ ହଉଛି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥାଉ ଯୀଶୁଙ୍କର କୃଷୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗଟା ଆମର ପାପକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ, ସେତିକିରେ ଆମର ଲିମିଟ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ତାକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଭ୍ରି ତାର 2 ପର୍ବର 10 ପଦ ଦେଖିବା। ନଅ ପଦରୁ ଟିକେ ପଢିଦବା ଭଲ ହବ। କିନ୍ତୁ ଦୂତମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଯିଏ ଅଳ୍ପ ସମୟ ନ୍ୟୁନୀକୃତ ହୋଇଥିଲେ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଡିଭିନିଟିରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଲଗା କରିଦେଲେ ନିଜକୁ, ଇଭେନ ସେ ଦୂତ ମାନଙ୍କର ତଳକୁ ବି ଚାଲି ଆସିଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ହେତୁ ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ରୂପ ମୁକୁଟ ପରିଧାନ କରିଥିବାର ଦେଖୁଅଛ। ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି। ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ କୋଉ ଯୁଗର କୋଉ କାଳର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହାର ନାଁ ମନୁଷ୍ୟ, ତା ପାଇଁକା ପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଅଛନ୍ତି। 10 ଏଭ୍ରି 2:10, କାରଣ ଯାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ଥିଲେ, ସେ ନିଜର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁକା ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଜଗତର ପତନାବଧି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛୁ, ଅନେକ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଗୌରବରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବାରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣର କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଦ୍ଵାରା ସିଦ୍ଧ କରିବା ତାହାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇଟା ଥିଲା ମକସଦ।
खाली से कृष्य मृत्यु भोग करेंगे आम पापरू आम क्षमा पाइबा दिस वाज नॉट ओनली द टार्गेट इट वाज नॉट ओनली द गोल आम जमी सिद्ध प्राप्त हवा बा सिद्धि प्राप्त हवा यहीटा ईश्वर कर इच्छा थिला देखंतु एब्री रे आपण माने अनेक सुंदर सुंदर विषय पाइबे एवं सेथिरे आपण माने जानि परिबे प्रभुंकर जो योजना अछि तार विषय रे आपण माने जानि परिबे पांचटा करे हां अतः ताहांक द्वारा जो माने ईश्वर को निकटवर्ती हुअंती सेमानकु से संपूर्ण रूपे परित्राण दबाकु सक्षम अटंती जो माने ईश्वर एटा होची एब्री 7 पर्वर 25 अतः ताहांक द्वारा जो माने ईश्वर को निकटवर्ती हुअंती ईश्वर को निकटवर्ती आउ का द्वारा हेले हबनी ताहांक जो माने ईश्वर को निकटवर्ती हुअंती ताहांक द्वारा सेमानकु से संपूर्ण रूपे परित्राण दबाकु सक्षम अटंती काहे कौन पे दे परिबे से तो 2000 वर्ष तले मरी गलेनी अभिका से केमती परित्राण दे परिबे ता तळरे होची तार उत्तर जणु सेमानक निमंते निवेदन करिया पई से नित्य जीवित से दिन से जीवित हेले पुनरुत्थित हेले ता नुहे नित्य जीवित पितांकर दक्षिण पार्श्वरे उपविष्ट होई आमने जेमती सर्वोत्त भावरे आमने जेमती संपूर्ण रूपे परित्राण पाई पारिबा पाकु सक्षम होबा सेमानक निमंते निवेदन करियाकु से नित्य जीवित अटंती ए परित्राण रे हमर शेषरा होची सिद्धि प्राप्त कहीं आमने जो मन संगे मिसिबा से माने सिद्धि प्राप्त द्वितीय तिमोथी 3 पर्वर 16-17 समस्त शास्त्र ईश्वर निश्वसित एवं शिक्षा अनुयोग संशोधन धार्मिकता संबंधी शासन निमंते उपकारी जेपरि ईश्वर को लोक सिद्ध होई ईश्वर को लोक परित्राण पाई लेखाइनी ईश्वर को लोक सिद्ध होई समस्त उत्तम कार्य निमंते सुसज्जित हुए कलसी 1 पर्वर 28 रे मध्य पाउलो सेरकम लिखिले ताहांको आमने प्रचार करूअछु पुणी प्रत्येक लोकों को चेतना और संपूर्ण ज्ञान सह शिक्षा देउअछु जेपरि आमने प्रत्येक लोकों को ख्रीष्टंक सहभागितारे सिद्ध करिकरी उपस्थापित करि पारु प्रभुंकर उद्देश्य होछि केवल आमने रक्त द्वारा परित्राण पाइबा सेतिकिरे सफिशिएंट नुहे किंतु तांकर इच्छा कोटा ना आमनकर शेष गति होछि सिद्ध होबा आउ एब्री तार 12 पर्वर 23 हाँ मु 22 रु पढ़ दउची किंतु तुम्हें माने सियोन पर्वत जीवंत ईश्वरंकर नगर अर्थात स्वर्गीय जेरुसलेम असंख्य दूत बाहिनी महोत्सव स्वर्ग लिखित प्रथम जात मान मंडली समस्तंकर विचारकर्ता ईश्वर सिद्धि प्राप्त धार्मिक मानकर आत्मागण नूतन नियमर मध्यस्थ जीशु पुणी जो सेचनर रक्त हेबलक रक्त अपेक्षा उत्कृष्टतर वाक्य ताहा निकट को आसी अछ प्रिय भाई भूणी माने आमे जो
आत्मा मान सांगे मिसिबो से आत्मा मान होचंती सिद्धि प्राप्त धार्मिक माने सेमानक आत्मा सिद्ध प्राप्त हो सारी तेणु आमर जगत मेन हूँ आमने ए जगत छाड़ी जीवा पूर्व प्रभु चाहती आमे माने जमती सिद्धि प्राप्त हो बा संपूर्ण भाव सिद्ध हो। आउ थे से कलसी 1:28 पढ़ुची ताहांको आमने प्रचार करूछु पुणे प्रत्येक लोक को चेतना दौचु संपूर्ण ज्ञान सह शिक्षा दौचु जेपरी आंभे माने प्रत्येक लोकों को ख्रीष्टंक सहभागितारे सिद्ध करी उपस्थापित करि पारु से कार्य आमर मध्य कार्य प्रत्येक लोक को यही परित्राण आपण देखिए से एवरी 6 पर्व हाँ एवरी 6 पर्वर एवरी 6 पर्वर 1 अतएव आस आमने ख्रीष्टंक विषयक प्राथमिक शिक्षा परित्याग करी मृत कर्म मन परिवर्तन ईश्वर ठारे विश्वास नाना बाप्तिस्म संबंधी शिक्षा हस्तार्पण मृत मान पुनरुत्थान शेष विचार भित्तिमूल पुनर्बार न बसाई एगुला सब प्राथमिक शिक्षा आमने कौन करवा सिद्धि लाभ करने निमंते अग्रसर हो एमनकर मेन आज विषय हूँ सिद्धि लाभ करने निमंते अग्रसर होगा कारण जो मान को आम मीट करवा स्वर्ग जो मान को आम मीट करवा स्वर्ग से माने समस्ते सिद्धि सिद्ध प्राप्त धार्मिक गण आत्मा मान खाली ए प्राथमिक शिक्षा रे आमने निजको निवेशित न करी से सिद्धि प्राप्त निमंते आमन को कौन करिया पड़िबो आमर त्राणर कर्ता जो उपाय रे से सिद्ध प्राप्त पाइका चेष्टा करथिले सेटा हमें पढ़िलु जे बारंबार से अश्रु सहकारे विनती करी शोकाकुल होई तांको जे सिद्ध करि परिबो तांको पाखरे से प्रतिदिन आज्ञा बहता शिक्षा करुथिले ए सिद्धि प्राप्तर प्रथम सोपान होची आज्ञा बहता आमाने जे पर्यंत आत्मा आमानकर कांदिनी ए पापमय शरीर उद्धार पाइबा आमाने जे पर्यंत प्रबल आर्तनाद करी नाहु आमानकर इच्छा ना सिद्धि प्राप्त पाइका स्ट्रेट कही आमान को सिद्धि प्राप्त हवा पाइका प्रभुंकर इच्छा प्राथमिक विषय गुड़ाक छाड़ी परित्याग करी सिद्धि लाभ करने निमंते अग्रसर हो विशेष कहबिनी कारण बहुत बड़ टॉपिक सरबनी प्रभु आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु आम जीवन मुख्य गोल हवा दरकार ए प्राथमिक शिक्षा मो परित्राण पाइली मो रक्त रे मोर पाप धोई गला इत्यादि इत्यादि नुहे शेष विचार सब नुहे मात्र सिद्धि लाभ केमती करि परिबा प्रबल आर्तनाद करि परिबा ईश्वर को पाखरे आमान को बारंबार अश्रु झरईकरी आमानकर पापमय शरीर उपरे आज्ञाबहता शिक्षा करि परिबा प्रभु मान को शक्ति दियंतु बल दियंतु साहाय्य करंतु प्रभु ए छोट चिंतार आशीर्वाद करंतु थैंक यू सो मच।